last presentation, Naší poslední prezentaci we read from Testimonies of Church, Volume Četli 1, jsme page 300. ze svědectví pro církev 1.63.1. We just want to read from early A teď writings, my chceme číst z ranních spisů, page 63. strana 63. Donc, dans notre précédente étude, nous avons lu Témoignages pour l'Église, volume 1, page 300, paragraphe 1. Et maintenant, nous allons lire Premiers Écrits, page 63. Which paragraph? The first, paragraphe 1. Paragraf 1. J'ai vu combien il est nécessaire que les messagers veillent et sachent repousser tout fanatisme qui pourrait faire son apparition. Já viděla nutnost poslů, zvláště sledovat a kontrolovat veškerý fanatismus, ať už ho vidí kdekoliv. Satan se tlačí na každou stranu. A pokud se o něj nebudeme dívat a nebudeme mít oči otevřené jeho zařízením a nástrahám a nebudeme mít na celé boží zbroji ohnivé šipky zlých nás zasáhnou. Ve slově božím je obsaženo mnoho vzácných pravd. Ale je to přítomná pravda, kterou teď stádo potřebuje. Viděl jsem nebezpečí, že poslové utíkají z důležitých bodů současné pravdy, aby přebývali na subjektech, u nich se nepočítá, že spojí stádo a posvětí duši. Satan zde využije veškeré možné výhody, aby zranil věc. Qui se détournait des points très importants de la vérité présente pour demeurer sur des sujets qui ne sont pas calculés pour unir le troupeau et sanctifier l'âme. Satan prendra chaque avantage possible pour nuire à la cause. So she says in this passage that there are Takže many ona precious říká, truths, že v Dans této ce passage, pasáži elle ona nous dit říká, qu'il y že a tu je beaucoup de spoustu vérités vzácných précieuses, pravd, but it's the present truth that the flock needs ale je now. to ta mais ce přítomná dont pravda, le kterou troupeau a to besoin stádo maintenant, potřebuje c'est de la teď. vérité présente. There are people Jsou Il tu y a des lidé, personnes who want to teach truth. qui veulent kteří enseigner chtějí la učit vérité. pravdu. They run off doing all these different Oni things. Et běhají elles vont a partout dělají sur všechny tyto différents různé sujets. věci. But these truths are not Ale calculated tyto to pravdy unite the flock, nejsou Mais ces kalkulovány vérités k ne sont tomu, pas aby calculées pour sjednotili unir le to troupeau. stádo, nor to sanctify the soul. nebo non plus aby pour sanctifier l'âme. So we know posvětili that duši. uniting of the flock, Takže my when we víme, become že united in one sjednocování toho thought, Et nous stáda, savons que když lorsque my nous začínáme devenons být unis en une sjednocováni seule jednou pensée, myšlenkou, is connected with the sanctifying of the soul. je to cela spojené s est en lien posvěcením avec té la duše. sanctification de l'âme. And we saw A my here, jsme Et viděli nous avons vu tady là from justification, sanctification and glorification, ospravedlnění k Justification, tomu sanctification posvěcení a k tomu et glorification. that if this was oslavení. the first step, My jsme Que viděli, si že ça toto byl c'était la první première krok étape, sanctification was the second step. a la deuxième étape posvěcení byl c'était la druhý krok. sanctification. So there's something about the second step, Takže je tu Il y a něco quelque o tom chose au druhém sujet de la kroku, the seconde work of étape, salvation, dans Práce l'œuvre du salut, that these posvěcení, que truths ces vérités že tyto impact pravdy us nous mají dopad impactent na and nás allow us to come into a unity dovolí then. nám, Et nous abychom permet, se donc, d'être en sjednotili, unité. abychom přišli k sjednocení. Next paragraph. V dalším Le paragraphe qui paragrafu, suit, But such subjects as the following ones, mais de tels ale sujets comme takovýto ceux předmět qui je ten suivent, následující, mais de tels sujets comme le sanctuaire est en relation avec les 2300 jours, jako je les commandements svatyně, de jsou Dieu et la foi souvislosti de s Jésus-Christ 2300 sont calculés dní, parfaitement přikázáními pour božími expliquer a vírou le Ježíšovou, mouvement de dokonale l'avant vypočítány, aby passé vysvětlili et minulé a montrer denní hnutí a quelle est ukázali, notre jaké je naše position současné en ce postavení. moment. Nastolili rétablir la víru, foi, pochybností a poskytli la jistota, foi du jistotu doute pro et slavnou donner la budoucnost. certitude To, du jak jsem je futur často viděla, glorieux. byly hlavními she says předměty, na she's nich been frequently by shown se Elle měly dit po qu'elle sebe a zdržovat. été- il lui a- Ona il lui říká, a že été byla montré stále fréquemment frekventně that these are the ukazovány. major No jí subjects bylo, which we že toto should jsou be ty hlavní tématy, contemplating. Que ce kterými sont my bychom se les měli sujets qui zabývat. doivent être contemplés. And they're perfectly calculated A Et oni ils jsou sont perfektně calculés kalkulovány to not only explain the past tomu ne, aby Advent jenom movement, but vysvětlili to show our minulost present position. Non adventního seulement pour nous hnutí, ale i montrer přítomní notre pozici. position passée, mais notre position présente. And to establish the faith of those who doubt. A aby Et to pour établir la foi zajistilo de ceux qui víru doutent. těch,
který and to give jsou v certainty to the debatách. glorious future. Et de donner Ah, une certitude ou l'assurance du futur glorieux. Now, jsem early nerozuměla. writings is written in 1882. A Premier jistota écrit pro a samou été budoucnost. écrit en Něco 1882. 1882, But this book, Mais ce ale tato livre, early kniha, writings, le Ranní livre Premiers spisy, écrits, is actually is two separate books, two older books Jsou to that vlastně have been dvě joined together into a single volume. rozdělené en fin de knihy, compte, ça které jsou représente spojeny deux anciens společně. livres qui ont été compilés Nechci en un vlastně seul úplně celé, volume. pardon. And this book, A tato Et ce kniha, livre, sorry, this passage tady ta du moins pasáž, ce pardon, passage, is taken from another book je est tiré vzata d'un z autre jiné livre knihy, called Experience and Views. která qui se s'appelle nazývá Expérience Zkušenosti et a vue. náhledy. Now, Experience and Views Tato Expérience et zkušenosti vue a was written in A pohledy 1851. a été byly écrit en napsány 1851. 1851. So in 1851, Donc en Takže v 1851, remember we 1851, said the church becomes Laodicea after 1850. rappelez-vous, nous avons dit pamatujte que si, že l'Église jsme est říkali, že devenue Laodicée církev après začala být Laodiceou v 1850. So you see the 1850. second statement. Donc Takže vous tady voyez ten cette druhý deuxième statut, citation. This one was tvrzení, written before. ve skutečnosti tady to volume bylo one of the napsané Testament. před Celle-ci, cette svědectvím citation qu'on vient de cyklu lire a 1, été écrite avant la citation de Témoignage volume 1, page 300. We didn't read the first part of the paragraph, my Nous jsme n'avons pas nečetli lu la první première partie kousek du toho paragraphe. paragrafu, but she talks about fanaticism. ale Mais ona là, elle mluví o parle de fanatisme. Fanaticism is fanatismu. rising up in the church, Le Fanatisme se fanatisme pozvedá monte v dans církvi. l'Église. and we need to put a check or to hold this fanaticism. A my Et il nous musíme faut držet tento mettre ce fanatisme en fanatismus. échec. Et And the way we would do that la A façon dont způsob, nous jakým allons bychom pour to le udělali, faire, is not what we do today. ce n'est pas tak ce to que nous není faisons tak, aujourd'hui. jak How bychom do to we dělali stop dnes. fanaticism Jak today? my Aujourd'hui, dnes comment zastavujeme mettons-nous fanatismus? un frein au fanatisme? We call fanaticism messages that we don't like. Nous My appelons nazýváme le fanatisme les fanatismus messages to, que co, nous n'aimons co se pas. nám The way we nelíbí. stop it Et la A façon způsobem, dont jak to nous le zastavíme, freinons, is we have a board meeting vous avez donc že un máme comité setkání, d'église, and we punish hlavní people. Et setkání nous a punissons potrestáme les We lidi, censor them. nous les censurons. nevím, co to Or we znamená, disfellowship them. anebo That's how we deal with fanaticism. jakože C'est de nemůžou cette façon chodit que s nous námi. traitons le fanatisme To je aujourd'hui. But Ellen White here fanatismus. says Mais Ale ici, co Ellen Ellen White Whiteová elle nous dit, říká, the way to deal with this la Jak s façon tím de gérer zacházet, cela is to focus and teach the present truth. et de je nous se zabývat a concentrer et de učit nous přítomnou d'enseigner pravdu. donc la vérité présente. She says those present Ona truths, říká, že Elle dit tyto que ces přítomné pravdy vérités présentes the sanctuary, sont Svatyně, le sanctuaire connected with the 2300 days, což en je lien spojený avec s donc les 2300 dny, 2300 jours, commandments of God and the faith of Jesus. les commandements de Dieu et la foi de Jésus. přikázáními So we have the božími testimony of a Jesus here, Là, dans víra nous avons le Ježíše. témoignage My de máme Jésus tady là. and now svědectví Et Ježíšovo a teď she says ona Elle nous říká, dit, the sanctuary le že ta sanctuaire svatyně and a et quoi? Et la foi de faith of Jesus. the commandments Les a commandements de Dieu přikázání and the faith of Jesus. et la foi de Jésus. Hein. a víra Ježíše. These are the three things. Voici les Toto trois jsou ty choses. tři věci. Now she says the sanctuary, not just any sanctuary. Ona Là, elle říká, parle du sanctuaire, pas d'un ta sanctuaire svatyně, quelconque. nejenom She says the jakákoliv sanctuary in connection svatyně. with what? Elle dit Ta le svatyně je sanctuaire spojená en s čím? connexion avec les 2300. The 2300 days. Les 2300 dny. jours. That's Daniel 8:14. Ça, c'est Což je Daniel Daniel 8, 8, 14. 14. So Daniel 8:14. Donc Daniel 8, 14. Takže When's Daniel it gonna be 8, fulfilled? 14. Quand est-ce Kdy que to ça bude va être naplněno? accompli? 1844. 1844. 1844. In connection with the sanctuary. En lien avec le Se sanctuaire. spojím se happens then? Et svatyní. que se passe-t-il alors? Third Co se angel's stane message potom? comes. Le troisième Třetí ange andělské arrive. poselství And what do we know přichází. about the A co sanctuary my in víme o 1844? Et que savons-nous au sujet du sanctuaire svatyni v en 1844? 1844? Purification. So we read this in Daniel 7. Takže my On jsme l'a toto lu četli dans v Daniel Danieli 7. 7. It's the restoring of the temple C'est la Je to restauration du obnovení temple. or the Day of chrámu, Atonement Ou le jour des nebo byly expiations. or den the cleansing of the sanctuary. La výstupu purification du anebo sanctuaire. And it's čištění the chrámu. judgment that A opens. je Et to c'est le soud, jugement qui který je s'ouvre. So otevřen. we're familiar with the judgment. Donc nous Takže sommes my familiers víme o avec tom le soudu. jugement. And this is the third angel's A tady to je message. Et třetí là, il andělské s'agit du message du poselství. troisième ange. I want us to see J'aimerais
J'aimerais que vous voyez Já that chtěl the bychom viděli, investigative judgment že le jugement ten vyšetřující investigatif soud, began in 1844 který qui a začíná commencé en v tom 1844, is the 1844, beginning work of the third angel's message. est l'œuvre Je de to départ začátkem donc, té du, práce. et le commencement de l'œuvre du message du troisième ange. Then she said, při andělského Ensuite, elle poselství. déclare Pak the ona Ten říká Commandments. Les 10 commandements. Now, 10 which commandments were přikázání. these people not keeping? Donc, quel commandement que ces personnes ne Jaký permettent-ils pas? přikázání nedodržují? Ce fort. The fourth commandment. sabbat. Jsou to ty Le 4 sabbat, le přikázání. quatrième. She says the Ten Commandments in general, Mais Ona là, elle říká parle 10 des 10 commandements en přikázání. général. but the one that's going to be focused upon, Mais celui qui va, Obecně, sur ale lequel ten, on va to, na co attirer ona se l'attention, zaměřuje, the fourth commandment, the Sabbath, c'est le je na ty quatrième 4 concernant le sabbat. přikázání na Sabbath commandment. sobotu. Le Ty sabbat, le sobotní commandement du sabbat přikázání is brought to view in jsou Revelation přivedeny 14 verses 9, 11, est présenté Zjevení dans Apocalypse 14, 14, 9 à verš 11. which is the third angel's message. Et donc le message du troisième 11, ange. So což this je is also the při andělské third angel's poselství. message. Et tout ça, c'est le On message možná du řekl troisième ange rozmezí aussi. těch This is veršů, Exodus pardon. chapter 20, A Parce que pak là, také c'est tady máme Exode 20, Exodus kapitolu 20, verses 9 les versets 9 to 11, à 11. and it's dealing with the third angel's 9 až message, Et cela 11 est en lien avec le message du a troisième zabývá se to ange, třiandělským poselstvím, which is Revelation qui est donc což je zjevení. Apocalypse 14, 14. 14, 9 až 11, ano, to jsou ty 9. verše, co řekla. and then it says the faith of Jesus. A pak Ensuite, to elle nous dit říká la ta foi de víra Jésus. Ježíšova. So the faith of Jesus, La foi de Jésus, Takže ta you can see víra this phrase used a Ježíšova, number of times in the scriptures. nous Vy pouvons voir můžete cette, vidět, že to je cette phrase formováno utilisée plusieurs několikrát fois dans les Écritures. v But we'll písmu. go to Revelation My 14 půjdeme verse 12. do Mais nous irons zjevení dans 14, Apocalypse 14, 12. Apocalypse 14, verš verset 12. Ah ouais. Ici est la patience des saints. Ici Zde sont se ceux qui ukáže gardent les commandements de vytrvalost Dieu svatých, et la kteří foi de zachovávají Jésus. Boží přikázání a So věrnost Revelation Ježíši. 14:12 Takže Apocalypse zjevení 14, 12 14, is connected 12 with what je message? spojený Est en lien avec quel spojená s message? jakým poselstvím? Third angel Third message. angel's message. Est en lien Třetím avec le andělským message du troisième poselstvím. ange. So this is also the third angel's Takže to je message. Ça také représente aussi třiandělské le message du poselství. troisième ange. So you can see Donc vous Takže pouvez vy voir můžete that in vidět, this statement from early že writings, v těch à partir de tvrzeních, cette to z déclaration těch tirée ranních de Premiers spisech, écrits, page the original 63, book is Experience and Views 1851. et půjdete le do těch passage original zkušeností c'est a Expérience et náhledu vue 1851, en 1951. We see 1851, that my Ellen White vidíme, says Nous že voyons Ellen là qu'Ellen Whiteová White říká, déclare in 1851, just after we become 1851, Laodicea, přesně en potom, když jsme se 1951, stali juste après que nous Laodiceou, ayons commencé à devenir la the Laodicée, thing that stops the fanaticism in the ta věc, church která les zastaví choses qui fanatismus ont v církvi, arrêté le fanatisme à l'intérieur de l'Église, is what message? je jaké quel poselství? It's the third angel's message. Tři c'est le andělské message du troisième poselství. ange. And the third angel's A message tři Et le andělské message du troisième poselství has ange got these three components. má tady ty tři englobe ces komponenty. trois éléments. It's about the investigative Je judgment, to Ça o parle donc du jugement vyšetřující investigatif, the soudu, sanctuary. Le sanctuaire, svatyni, It's about the fourth commandment, the Sabbath. o ça parle čtyřech du quatrième přikázáních a commandement, le sobotě. sabbat. By the way, if you break one, you break them all. Pokud Par, au rozbijete fait, jedno, si rozbijete vous všechny, kdyby náhodou. transgressez un, vous transgressez tous les That's why she says the commandments in general. To je C'est pour proč ça ona elle říká parle en přikázání général en obecně. disant les Faith of commandements Jesus. et la foi A de víra v Jésus. Ježíše. Faith of Jesus comes up in a number of different places. Víra Et la foi de Jésus, on le Ježíše voit dans přichází plusieurs v endroits. různých. And when you read all the místech. verses that deal with this, A pokud Et quand budete vous číst lisez tous všechny les verše, versets které qui se tím sont écrits en zabývají, prête, I'll give them to you now. je vais vous dáváme les donner. teďka Romans chapter 3, Romains 3, Římanům kapitola Galatians 3, chapter 2, Galatians kapitola 2, Galatians chapter 3, Galatians kapitola and 3 Revelation 14. et a zjevení Apocalypse 14. First one 14. was Romans 3, Le premier, c'était Romains 3, verse 22, verset 22. Galatians chapter 2, Galates Takže to 3, bylo 2, Římanům pardon, 3, Galates 2, Galatians verse 2, 16, Galatians verset 16, 13, Galatians 3, Galates verš 3, 16, verse 22, pardon, 2, verset verš 22, 16, Revelation 14, verse 12. 3, et Apocalypse 22 14, 12. a And what you'll 14. see, Et ce que vous 12. voyez, A all co of these vidíte? passages tous Všechny ces tyto passages pasáže are really talking about parlent už mluví vraiment the o experience of a human being de zkušenosti l'expérience d'un être humain. when they lidské go from bytosti, death to life. Quand il kdy passe donc de jsme la jdeme mort ze à la smrti do vie. That's života. what this faith of Jesus is. Et To je c'est ça ta la foi víra de Jésus. Very Ježíše. similar Très Velice similaire to the podobná concept of the nature of man. avec le konceptu concept donc přirozenosti de la člověka. nature de l'homme. They're very similar thoughts. Oni Ce jsou sont des velice pensées podobnými très analogues. myšlenkami. And in 14:12 A ve here 14:12 Et Apocalypse tady 14, 12 là, talks about the experience tak of to mluví o those nous parle de zkušenosti těch, l'expérience de ceux
who give the third angel's kteří message, dají Qui to ont příandělské proclamé, donné poselství, le message du troisième ange. or who experience it on the positive side, not the nebo negative si to side. Ou qui zažijí l'ont na té expérimenté, mais pozitivní du straně, côté ne té positif et non pas du negativní côté straně. négatif. They keep the commandments of God and Drží, have the faith of Jesus. Ils ont ty gardé les přikázání commandements de Boží Dieu et a ils mají possèdent víru la v foi de Ježíše. Now Jésus. you'll remember, Il A faut pokud que si vous vous pamatujete, souveniez, if you went to Revelation 12, si vous pokud allez půjdete do dans Zjevení Apocalypse 12, 12, you'll see tak vous allez uvidíte, voir that it's very similar language que ce to je velice langage, podobný ce jazyk même langage similaire, to what we just read. tomu, par rapport, co il y a jsme un právě langage similaire à četli. ce que nous venons de lire. 12:17, the last verse, 12, Donc, 17, Apocalypse 12, poslední 17, verš, le dernier verset, says this group of people keep the commandments of God and říká, have že the tady ta testimony of skupina Jesus. il nous dit que ce lidí groupe de dodržuje Boží personnes gardent le přikázání commandement de Dieu, a ils ont le svědectví témoignage de Ježíšovo. Jésus. And here it says, Et là, il A nous tady est to dit, říká, keep the commandments of God and have the faith of Jesus. ils gardent le commandement Dodržujte- de Dieu et ont le We were nevím co, paralleling pardon, to jsem Revelation nedala. 14:12 and Revelation 12:17. on faisait un Takže parallèle jsme entre byli Apocalypse paralele 14, 12 et Zjevení 12, 14, 17. 12 a So there's a 12, connection 17. between these two Takže tam je phrases. Il y a un lien spojení entre ces mezi deux těma phrases. dvěma But the only frázemi, point I wanted us to see, ale jeden bod, Mais le který seul chci, aby élément jsme que j'aimerais viděli, que vous puissiez because we voir, could spend a lot of time looking through these verses. protože bychom on mohli aurait pu passer strávit beaucoup hodně de temps à času regarder à ces versets. díváním se na I'll tyto give you them verše. again. Romans 3:22, Dáváme Je je vous znamená les redonne Římanům de 3, nouveau, Romains 22, 3, 22, Galatians 2:16, Galackým 2, Galatians 16, 3:22, Galackým 3, 22 Revelation 14:12. et a Zjevení Apocalypse 14, 12. All connected with the third Oni jsou angel's všichni message. That's the spojeni point s I třiandělským wanted to see. tous en lien poselstvím. avec le message du troisième ange, et c'est le point que je voulais qu'on puisse voir. So when Wagner and Jones come, Donc Takže když Wagner Wagner a et James sont arrivés, John their sem message is the přichází, third angel's message takže Leur jejich message, poselství je c'était le třiandělské message du troisième poselství, to correct it, pour le corriger, aby to undo the damage that's been done in the church. opravili, aby opravili ty chyby, které byly udělány církví. And the people of God A Et le Boží peuple de lid Dieu say, we never heard of this říkají, language my before. nikdy jsme disent, mais neslyšeli on n'a tady jamais o tom entendu jazyku ce langage předtím. auparavant. We don't recognize the third angel's message in this My, language. my nerozeznáváme třiandělské poselství v tomto And jazyku. so they reject. A takže oni to zaodmítli. And so they ask Ellen White a A tak oni question. se zeptají Ellen Whiteové na otázku. She says what? Ona říká co? She says the course is the Ona third říká, angel's Elle leur a message. dit, že bien sûr, il s'agit du message du ta troisième příčina ange. je třiandělské poselství. Ona říká, ospravedlnění z víry je třetí andělské poselství. Et le message du troisième ange. In verity, in truth. En vérité, V pravdě. Now, this different language that they're speaking, Takže donc tady ce ty různé langage, jazyky, kterými oni différent mluví. qu'il prêche. I just want to give you a Bible verse Já to vám show chci dát this, Je jenom veux juste vous biblický donner un verš, který to verset biblique ukáže. pour vous le montrer, but we'll come back to this Ale later. vrátíme se k mais on tomuto va y později. revenir plus tard. So Isaiah 28, Takže Isaïe Izajáš 28. 28. verse 11. Verš 11. Verset 11. So if you're taking notes, Takže pokud si děláte Vous prenez des poznámky notes, and if you've done this diagram, a pokud jste Vous toto, avez fait ce udělali diagram, tento then diagram, when we've got Wagner and Jones here, pokud, Là, nous pokud my avons, tady máme Wagnera a Wagner et Jonese, I'm connecting this experience já je spojuji relis tuto cette zkušenost expérience to Isaiah 28, verse 11. avec Izajášem Isaïe, 28, 11. 28, 11. I'm saying this is a fulfillment of this verse. Je dis, A já bych voici řekla, un že tady to je accomplissement de ce naplnění verset. tady toho verše. Alors verset 11. Proto nesrozumitelnou řečí a cizím jazykem promluví k tomuto So lidu. it says Il nous est dit that God is going Takže to to tam se speak říká, to že his Bůh people que Dieu va bude parler à son mluvit peuple k tomuto lidu with a stammering lip and another tongue. avec des lèvres bégayantes et par une autre s langue. nesrozumitelnou So this řečí a cizím stammering lip, jazykem. Takže tady tou nesrozumitelnou Means řečí, lips that don't to speak znamená very well. ústa, Ce sont des lèvres která qui ne nemluví velice s'expriment dobře. pas très bien. And another tongue is a foreign language, Et une autre A langue, c'est další une langue jazyk je étrangère. cizí which is jazyk, exactly the experience that's happening there. což je C'est přesně ta exactement l'expérience zkušenost, qui se která passe se là děje dans cette tam. histoire. So it's not a foreign language like a different language. Ce n'est Není pas to une- jakoby une cizí langue jazyk jako étrangère jiný comme une langue jazyk. qu'on ne connaît pas, hein. It's talking about a methodology Mluví to o Ça fait metodologii référence à une or méthodologie, concepts that the church will anebo not accept. konceptu, un který concept que l'Église který ne- církev n'accepte nepřijme. pas.
Because they're going to mention the third angel's message protože in oni the zmíní context of přátelské justification by poselství faith. Parce qu'ils vont v tom mentionner konceptu le troisième ange dans le ospravedlnění contexte de z la víry. justification par la foi. And the church, all it's interested in A is církev rules and vše, o regulations co or se zajímá, works. Mais jsou sans ty quoi regulace, neboli ta práce. práce. Even though Ellen White warned us at the very beginning here, I když nás not to Ellen do Whiteová that. varuje hnedka úplně na začátku tady, abychom to nedělali. And Isaiah 28 verse A 11 is Izajáš fulfilling this history. 28:11 naplňuje tuto historii. So those were the two passages that we have Takže about toto jsou present ty truth. dvě pasáže, které máme o přítomné pravdě. Speaks about the sanctuary in connection with the 2300 Mluví to days. o svatyni, která je spojena s 2300 dní. So let's talk a little bit about Takže that. pojďme mluvit trošku o tomto. So let's go to the book of Daniel, Pojďme do knihy Daniel, chapter 8. kapitoly 8. Want to take a picture? 'Cause I'm taking it all off. Okay. Daniel 8. So who wants to take a picture, they can, because I'm going to rub most of the information off the board now. Donc on prend une photo parce qu'on va effacer la majorité des informations qui s'y trouvent. So we're in Daniel chapter 8, Nous sommes dans Daniel 8. Takže jsme v Danieli kapitole 8 and let's read verses 13 a and pojďme si 14. On va přečíst lire verše les 13 a versets 13 et 14. 14. Daniel 8, 13 et 14. Slyšel Et jsem, j'entendis un saint parlant, jak jeden et un svatý autre mluví, saint jiný disait à svatý ce se z certain toho saint mluvícího qui otázal, parlait, jak jusqu'à dlouho quand bude durera platit la vidění vision o každodenní concernant oběti le a o journalier vzpouře, et de la která transgression pustoší qui a cause la dvoluje, désolation pour livrer le dovoluje sanctuaire et šlapat po l'armée à svatyni i piétiner. zástupu? Et il me Řekl dit, mi, jusqu'à až po 2300 2 jours, après tisících quoi le a sanctuaire 3 sera purifié. večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. So verse 13 Le verset Takže 13, verš is 13, a question. c'est une tam je question. otázka. Verse 14 is the answer. A Et le verš verset 14 je 14, ta c'est la odpověď. réponse. Before we move on, Avant de continuer, Předtím, I než se just want to posuneme, remind us, je budeme voudrais pokračovat. vous rappeler, chci nám we looked at připomenout, Ezekiel 37. quand nous jsme se avons regardé podívali na Ézéchiel Ezekiele 27, 13, Two prophecies. 7, là, tak tam byly il tyto fallut dvě de deux proroctví. prophéties. So I want us to keep that in the back of our mind Chci, abychom Et, tady to j'aimerais drželi que nous v gardons cela, v té naší mysli, dans notre esprit as we develop our studies. et nous allons jak développer notre rozvíjíme étude. naše We're studium. going to focus upon those two prophecies. Takže se Afin que chceme nous puissions donc zaměřovat na nous tyto dvě focaliser sur ces deux proroctví. prophéties. But we're in Daniel chapter 8 at Ale the jsme v moment. Danieli Mais pour le kapitole moment, nous sommes 8 dans Daniel 8. momentálně. And the question is, A ta Et la otázka question je, est celle-ci. how long is the vision? Combien de jak temps dlouho durera bude la ta vision? vize? So that's the main question. How long Takže is to the je ta vision? hlavní Donc ça, c'est otázka, la jak dlouhá je question ta principale. Combien de temps durera la vision? And then vize. he's going to tell you what this vision is about. A pak Et vám ensuite, il va řekne, nous o čem dire je tady ce ta sur quoi vize. porte cette vision. He says the vision Il nous dit Říká que la se, že ta vision, vize, that deals with která the se daily zabývá la vision qui denním donc traite du perpétuel and the transgression of desolation, et de la a transgression qui cause la tou, désolation. jak to to, give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinir. a So, té oběti a What this verse vzpouře, is teaching us Ce que ce verset nous která enseigne, pustoší a dovoluje šlapat oběti pod svatyní i zástupu. begins with a Pardon. question. Takže ce co, o verset čem nás commence to par une učí? question. How Takže long? napíšeme si tu Jusque à otázku. quand? Jak dlouho? So how long is the vision? Sont Takže jusque jak à quand dlouho? est la vision? Je ta vize. And this vision Et cette vision is dealing with parle donc two Tady ta vize entities, se de zabývá deux entités. dvěmi the daily Le věcmi. perpétuel Tou and the transgression of ustavičnou, desolation. et la transgression qui cause la já nevím, désolation. jak tady to předložit. O tom pustošení a o tom šlapání po svatyni a zástupech.
Now these two things, the transgression and the daily, O každodenní Donc, ces oběti deux a choses, la pouze, která transgression et le posluší a dovolí perpétuel, sabatku. because it says Takže tady to daily, to give both. parce qu'il est tam dit se pour říká donner dát aux deux. obojí. So these two things Donc Takže ces tyto deux dvě choses věci are going to give. vont dají. donner D-O-N-N-I-A. D-O-N-N-I-A. These two things Tyto Ces dvě deux věci choses are going to give vont donner dají something to these two things. quelque něco chose à tady ces těm deux dvou choses. věcem. And these two things Et A ces tady deux ty dvě choses sont věci are what? jsou Que sont čím? sanctuary and the army. Sanctuary in the house. Svatyně a zástupy. Le sanctuaire et l'armée. And what are they going to give? A Et co qu'est-ce oni qu'ils vont dají? donner? What does it say? Quel- Co se tam quel- říká? Qu'est-ce qu'il dit dans le verset? It says what? Říká to co? Trodden Trodden under the foot. underfoot. That's what they're going to give them. Ils vont donc piétiner. Šlapat je pod nohy, to je to, co Are we jim to okay with dá. all of that? Est-ce que nous sommes Jsme v d'accord pohodě avec s tout tímto cela? vším? Why would it talk about being trodden underfoot? Proč to Pourquoi mluví est-il o fait tom mention de zašlapání le pod piétinement? nohy? What do we do with our feet? Co my děláme Que s faisons-nous našima avec nohama? nos pieds? Walk. We walk Nous marchons. My chodíme, or we run. ou anebo nous běháme. So let's go to some Bible verses. Takže pojďme do Allons nějakých donc, biblických veršů. regardons quelques versets bibliques. Isaiah 59, verse 7. Donc, Ésaïe Azajáš 59, verset 7. 59, verš 7. Ok, 59, Ésaïe verš 59, 7. 7. Jejich nohy pádí za zlem, spěchají prolévat nevinnou krev, zamýšlejí samé ničemnosti, na jejich silnicích číhá záhuba a zkáza. Ésaïe 59, 59, verset 7. So what do these feet do here? Takže co tyto Alors, nohy que font dělají ces tady? pieds-là? Vous allez voir, là. They run around to do evil, Ils courent pour faire le mal, and what else? mais pour faire Oni quoi běhají d'autre? a dělají ničemnosti. A co dále? For the innocent blood. Kill. They make haste to shed innocent blood. Ils Spěchají donc, se prolévat hâtent pour nevinnou verser le krev. sang innocent. So I want us to see Já Donc chci, abychom j'aimerais que viděli, vous puissiez voir there's a repeat and enlarge there. que že là, tam je il y a opakování une a répétition, un zvětšování. élargissement. So it says the feet Takže nous se tam indique říká, que že les ty pieds nohy do what? Font quoi? dělají co? Ils courent, Běhají, C-O-U-R-I-N-T. To do what? Ils volent. aby dělali co? M-A-L. Zlé věci. That's the first part. Donc ça, c'est la première partie. Then it says To je ta they, první část. Et en plus, ils the Pak feet, tam je donc les pieds, oni, ty nohy, Ils font jejich quoi? nohy, se hasten. haste. Ils se hâtent. H-A-T-E-N-T. Nevím, co to znamená H-A-T-E-N-T. Yeah? N-T. Hate. N-T. spěchají. They make haste to do what? Pour Oni faire spěchají, quoi? aby udělali co? Sang. Blood. Alors, S-N. Prolili krev. S-A-N-G. So this evil Donc, ce Takže mal, tyto is shedding zlé innocent blood. věci donc pour verser du sang. And prolévají obviously krev. one means to haste. Mais A samozřejmě běhat courir, znamená ça veut dire hâter. So let's look at some other spěchat. verses. Donc Takže regardons pojďme un se autre podívat na verset. další verše, One that we're all familiar with. Un verset avec lequel nous sommes tous který my familiers. známe všichni. Daniel 7. Daniel Allons dans Daniel 7, 7. Verse 7. verš Verset 7. 7. Daniel 7, 7.
7:7, Daniel Après 7:7. cela, je vis dans mes visions de la nuit Potom et jsem v voici nočním une vidění quatrième viděl, bête, hle, épouvantable čtvrté et zvíře, terrible, strašné, příšerné a extraordinairement mimořádně puissante. mocné. Elle avait de Mělo grandes veliké dents de fer. železné zuby, Elle žralo a dévorait et drtilo brisait en a pièces zbytek et piétinait rozšlapávalo avec ses svýma pieds, nohama. ce qui Bylo restait. odlišné ode všech Et elle était předešlých zvířat a mělo 10 différente de rohů. toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et elle avait 10 cornes. Okay with that? Jsme takhle v D'accord pořádku avec s ça? tímto? So it says it stamped the residue with the feet. Elle nous Takže dit tam qu'elle a je, piétiné že- le reste avec ses pieds. What is another word for residue? Quel est donc A zbytek un rozšlapávalo autre svýma terme nohama. pour, Co to je? reste en anglais? Jiné slovíčko pro... It doesn't work Nevím in co. French. Bon, ça marche pas Pardon, en to je français. těžké přeložit to do Because češtiny. the word residue in English Parce que Protože le to verbe slovíčko residue residue v en angličtině anglais is different. est je jiné. différent. Reste, it's residue, the remaining. It's a residue. Yeah. So the residue Takže Donc, to le residue residue is also the same word as remnant. C'est je aussi také le to même stejné mot que slovíčko jako reste. zbytek, takže to So dává smysl. who are the remnant? C'est Takže qui kdo je ten le zbytek? reste? The saints. The saints. Les saints. Ty So they're going to svatý. stamp the saints with their feet. Takže oni vont, donc, budou rozšlapávat ten piétiner les zbytek, ty saints. svatý So svýma let's go to nohama. another verse. Allons dans un autre Pojďme do verset. dalšího Let's go verše. back to Isaiah. Allons dans Ésaïe. Pojďme zpět do Izajáše. Isaiah 52. 52. Izajáš 52. No, sorry, not yeah. Ne, Yeah, pardon. Isaiah 52. Je, ano. Izajáš Ésaïe 52. 52, Verse 7. Verš 7. verset 7. Ésaïe 52, 7. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles, qui Jak publient la líbezné je, paix, když qui po apportent de horách bonnes jdou nohy nouvelles toho, concernant le jenž bien, poselství qui publie nese le a salut, ohlašuje pokoj, qui dit à jenž Sion, nese dobré tu es Dieu. poselství a ohlašuje So what spásu, the feet jenž used for Sionu here? hlásá, Alors là, tvůj les Bůh pieds kraluje. sont Takže utilisés co vidíme pourquoi tady? ici, là? To proclaim the good news. So Že hlásí feet dobré Donc, les zprávy, pieds- takže ty nohy, is a message. Donc c'est un message. je to poselství. Can be a good message. Ça peut être un bon Může to být message. dobré which is the poselství, gospel. což Et je donc evangelium, Can be a bad message, a může peut to être un být mauvais špatné message. poselství, which is a message to destroy or to kill. Ou což un je message pour poselství détruire ou k pour zničení tuer. nebo k So it's a zabití. message to save or a message to kill. C'est un message Takže je to soit pour sauver poselství ou k pour tuer. záchraně nebo k zabití. Go to another passage. Prenons un autre texte. Nahum, chapter On va 1, verse 15. Dans Nahum 1. Nahum, nevím, co to je Nahum ani. Alors Pardon. Nahum 1:15. Voici sur les montagnes les a pieds de neslyšela ceux jsem qui ani ty apportent verše, de pardon. bonnes nouvelles, qui publient la paix. Ô Judas, célèbre les fêtes solennelles. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement retranché. So you'll see this is a similar passage Takže jste Vous viděli, voyez že là, tady to c'est je un podobná passage similaire pasáž. to the one we read in Náhum to Isaiah. byl, de celui que nous avons lu dans Ésaïe. který jsme četli v Izajáši. Podobná pasáž. We all know the story Nous connaissons tous l'histoire where all My the všichni disciples víme ten are in the příběh, upper room où tous kde les ty disciples se učedníci trouvent dans la všichni jsou chambre v té haute. horní místnosti and before they're going to eat, a Et předtím, než avant de budou manger, jíst, what they're supposed to do. co by měli qu'est-ce qu'ils sont udělat? supposés faire? Wash their feet. Umýt And si is jejich that nohy. happening? Est-ce A que děje cela se se to? passe? No. Non. Ne. Why? Pourquoi? Proč? Why is the foot washing not happening? Proč Pourquoi le na lavement des pieds umývání ne se nohou passe se pas? neděje? N'a pas lieu. Because no one wants to do what? Parce que Protože personne nikdo ne veut nechce faire dělat quoi? co? Humble himself. No one wants to humble themselves. Personne ne Nikdo veut se nechce s'humilier. pokořit. So what does Jesus do? Qu'est-ce Takže que co fait Ježíš Jésus? dělá? He's doing it. He washes their feet. On Donc c'est umývá Jésus qui jejich lave nohy. leurs pieds. Now in Isaiah and Nahum, Dans Ésaïe A et teďka, když na Nahum, Izajáš a what were these Náhum, people doing? co qu'est-ce tyto que lidé ces dělají? personnes sont en train de faire? They're on the mountain Oni jsou Ils nahoře, sont sur la montagne. doing what? Qu'est-ce qu'ils font? a dělají co? What they're doing on the mountain? Qu'est-ce qu'ils font sur la montagne? Co dělají na té hoře? Ils vont quoi? They will bring the message. The gospel, the good news, Ils vont yes? apporter Přináší le message, la gospel, bonne tu dobrou nouvelle. And what zprávu. kind of feet do these people have? Et quel type de A pied jaké ils nohy mají possèdent? tyto lidé?
The beautiful. Their feet are beautiful. Leurs Jejich pieds nohy sont jsou beaux. překrásné. C'est un foot, hein, beautiful. Yes, they're beautiful feet. It says it in both verses. Ce sont des beaux Ano, jsou to překrásné pieds. nohy, je Dans to les deux řečeno v obou versets, cela est verších. exprimé. So if you're a woman, Takže Si vous pokud êtes jste une femme, žena, how do you get your feet beautiful? Comment a jak se stanou vaše nohy překrásnými? You go to a boutique Vous allez dans une boutique, and you get Jdete a manicure. vous faites une manicure, do butiky a Take those feet budete and mít, you make dostanete them beautiful. et manikúru vous rendez a vos pieds. uděláte ty nohy překrásnými. Oui. What's Jesus doing in the upper room? Qu'est-ce que Jésus fait dans la chambre? Co Ježíš haute? What's the dělá condition of those feet? Quelle est donc la v té horní condition de ces místnosti? pieds? Jaká kondice je tady těch nohou? Sont-ils beaux? They're C'est adapté. dirty, Ils they're sont smelly, ils sentent, ils Jsou sont špinaví, sales. and they smrdí need to be made beautiful. Et ces a pieds mají doivent být être udělány rendus beaux. They need to pěknými. be manicured, cleaned. Il faut Oni qu'ils soient potřebují manicurés, přemanikurovat, nettoyés. vyčistit. And those dirty feet, A Et tyto ces pieds špinavé sales, nohy they're a symbol of what? Ils sont symboles de quoi? Hein? Their lack of D'un jsou manque symbolem čeho? humility. Nedostatkem lidskosti. Remember we saw what the bones were. The bones were a symbol of hypocrisy and iniquity. Rappelez-vous, on a vu que Jak si les pamatujete, os jsou étaient un plné symbole d'iniquité et kostí. d'hypocrisie. And dirty Hypokrat, feet are a symbol of what? Et les pieds sales ty sont un symbole hypokracie a nečistoty. de A to je pardon, symbolem čeho? Nevím, co řekl. iniquity. Iniquity. Self-exhortation. J'ai Eh, pas compris, excuse-moi. De Sebevyvyšování, je to plné Not just iniquity in sebevyšování. a general Není sense. to jenom nečistota obecného It's způsobu. people who are not Jsou willing to to lidé, be submissive. kteří Ce sont des nejsou personnes qui ne ochotní sont se pas consentantes à podřát. être soumises. So before you can have your feet on these mountains which are beautiful, Au lieu Předtím, avant než budete d'avoir mít vos tyto pieds nohy beaux na sur této cette hoře, montagne, kteří jsou you have to have překrásné, them washed and clean. il vy faut que musíte vos mít pieds první sont, vyčištění lavés et, a purifiés. So what is a mountain umytý a a symbol of? vyčištěný. La montagne, c'est un symbole de église, Takže church, čeho je ta hora symbolem? Kingdom. ou un royaume. Nebo je to symbolem království? A-U-M-I. A mountain is a symbol of a kingdom, Ta La hora je montagne, c'est un symbolem symbole, království. donc, du royaume. and these beautiful feet, A tady Et ty ces pieds, překrásné ces beaux nohy, pieds-là, if they're now they've been Chodidla. humbled and cleaned, teďka, když Jsou byli maintenant pokoření a nettoyés. vyčištění, they've been humbled and cleaned. ils ont été donc nettoyés et humiliés. Who's the most humble man on earth? kdo Et je quel était nejvíc l'homme le plus humble poko, sur terre? jakoby pokorný člověk na zemi? Jesus. So it's Moses. Le premier, c'était Moïse. Já myslel, že to je Mojžíš. It's a combination of the human and the divine. Donc c'est une Nebo combinaison někdo de řekl, l'humain et du nevím. divin. Je to kombinace It is lidskosti Jesus. a But lidskosti a what's božskosti. Ano, je to Moses' job? Ježíš. Quel est le Ale travail jaká je de práce Moïse? He's the Messiah, isn't he? Koho? Il est le Teď jsem Messie, nerozuměla. Je to He was Mesiáš, je to anointed, tak? wasn't he, to do that work? Byl Il a été oint pour posvěcen faire cette udělat œuvre. tuto The type práci, je of to tak? Christ. Donc c'est un type de Christ. Takže was to je faithful in typ his Krista. house. Il a été Byl fidèle dans sa věrný ve maison, svém domě, Hebrews. hébreu. And who built his house? qui a construit sa v tom maison? židovským. A Christ, kdo it says. budoval C'est jeho Christ, dům? il dit. So Říká se Christ built the Kristus. house. He's the Takže caretaker of Kristus the house. Donc budoval ten Christ dům a a je construit la to maison, si vous voulez, c'est lui l'architecte de spoluúčastníkem la na tom maison. domě. So Takže nevím, jestli řekl Job, ale nejsem this si is jistá. Moses. Donc voici Nebo Moïse. Mojžíš, nevím, This tady to je person who's Mojžíš. got this beautiful gospel message. Takže tady ten člověk má tady ty překrásné, tady to And he's the překrásné most humble poselství. man on earth. A je to Et c'est nejvíc l'homme le plus humble sur pokorný terre. člověk Was he na always zemi. A-t-il Byl toujours vždycky été pokorný? ainsi? No. Ne. Non. He was a proud prince. C'était un prince To byl orgueilleux. Takes 40 years. Před Ça lui a princ, pris, jakoby 40 před années. princ a trvalo to Where? 40 let. Kde? In the In wilderness. the wilderness. Dans le désert. To Eh, correct those defects. Pour corriger ses na défauts. poušti, aby How se old is he when opravily he goes tyto into the defekty. wilderness? Et quel âge Jak avait-il dlouho byl lorsqu'il a été dans le désert? na té poušti? 40. 40. He's been 40 years in Egypt. Donc il a A été pak 40 années 40 en dní v Égypte. Egyptě. Egypt is the Et l'Égypte, Takže c'est Egypt je, the the world. wilderness. It's the world. C'est le monde. Egypt je So we ta can see all of poušť, je these to stories svět. begin to line up. Et on Takže peut my voir que vidíme, toutes že ces tady ty histoires všechny s'alignent. příběhy se So we're in začínají Daniel chapter dávat 8. do linie. Jsou Takže my do jsme Daniel v Danieli 8. kapitole These two 8 Entities Et A ces tyto deux dvě entités are going to věci give vont dají donner these two à entities ces deux tyto dvě entités this věci trampling,
ce piétinement. taky tady to So there's going to be some message of persecution. Donc, il y šlapání, aura takže un tam bude message nějaké d'une také persécution. poselství, That's nějaké what I wanna see. C'est ce que j'aimerais que nous puissions voir. pronásledování. To je to, In co chci, Daniel abychom chapter viděli. 13. Dans A Daniel v 8, Danieli It says, how kapitole long is the vision? 13 Il nous a je, dit jak combien de dlouho temps bude est ta la vision. vize. The answer is A ta La odpověď réponse je est 2300 days. 2300 So dní. hopefully we're okay with that. J'espère que vous êtes Doufám, že d'accord s avec tímto ça. jsme v pořádku. When does the vision start? Kdy Quand ta est-ce que vize la vision a začíná? commencé? What verse? V jakém Dans quel verši? verset? So we'll draw a line. Si on dessine une ligne, So I want the verse that it begins in. Namaluju linii a chci vědět, kde ta vize začíná. j'aimerais avoir le verset où la vision commence. Say something? Někdo se Who říká has a něco? thought? Which verse would you begin? To in? má Quel myšlenku. verset, Jakým quel veršem poste- byste vous avez začali? une idée? À quel moment la vision elle commence? I'll read and you tell me. Já budu číst a vy mi řekněte. It says in verse 13, Au verset Říká jsem, že ve verši 13, il 13 est dit, I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, how long shall be the vision? Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví, jiný svatý se toho mluvícího otázal, jak dlouho bude platit vidění. So the question is, what vision? Otázka je, jaká vize. So if you start going backwards, Takže když přestanete chodit you go zpětně, to 12, 11, etc., go all the way back, půjdete 12, 11 a celou cestu zpět, tak se dostanete ke kapitole 1. A vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first. V třetím roce králování krále Belšazara ukázalo se mně Danielovi vidění po onom, které se mi ukázalo na počátku. So I would suggest that's the vision Takže já bych navrhl, že to bylo to vidění, that is being referred to in verse 13. ke kterému je referováno ve verši In verse 13. 13 it says, Au verset 13, il nous est dit, the vision, la vision, the definite Ta article. vize, un article défini. ten definitivní Everybody understand what článek, definite article is? Tout le monde comprend ce qu'est un article všichni défini. rozumíme tomu, co je Yeah. It definitivní doesn't say článek. a vision, Et il ne dit Neříká pas to une vision. because there could be lots nějaká of them. vize, Parce que sinon, il y ale aurait eu že plusieurs tam jich je visions. It's spousty, the vision is a specific ale one. tam to poukazuje na přímo tady tu, na tu specifickou, na tu jednu specifickou. Contextually, Kontextuálně it has to be something that's just happened that is to je obvious. něco, C'est quelque co chose se qui stalo, vient co je de se jasné. passer et que c'est évident. Talks about it in verse 1. Et au Je verset to ve 1, verši il nous en 1. It parle. says, I see a vision. Il dit, j'ai vu Vidím une vizi vision. After Après, I saw a vision at the first. v tom, co jsem viděl vidění předtím, na začátku, na počátku. Which vision is that one? Která vize je tato? The first vision. Ta první vize. Il parle de quelle vision? So we could go all the way back to Daniel chapter 1 if you wanted. Takže můžeme jít celou cestu zpět do Daniele kapitoly Because it 1, says the vision was given protože to tam se me. říká, že ta vize byla dána mně. Who's me? Kdo jsem já? Daniel. Daniel. Go to Daniel 1. Is he given a vision? Běžte do Daniele 1, On lui a donné une vision. do té vize. No. Est-ce que dans Daniel 1, on lui a donné Non. une vision? Daniel non? 2. Dans Daniel 2, 2, byla tam vize? Yes. No. Ne. Who's given the vision in Daniel 2? Kdo dává vizi v Danieli 2? Nebuchadnezzar. Nabukadnezar. Daniel has the interpretation, but he doesn't have Daniel the to vision. vysvětluje, ale on nemá tu vizi. Daniel 3. Daniel 3, He's not even in the chapter. Il n'est même pas dans le chapitre. není to ani v kapitole. Daniel 4. Who Daniel gets the 4, vision? kdo má tu Il n'a pas de vizi? vision. Who gets the vision? Qui a eu la vision? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Má Nabukadnezar. Daniel 5, 6. Le chapitre 6. Get to Daniel 7. Et maintenant, quand vous arrivez à Daniel 7, First Když year of půjdete do Belshazzar, king Daniela of Babylon, 7, Daniel had a dream and visions in his head. donc en la première année de Belshazzar, roi de Babylone, v prvním roce vlády Belšazara, krále babylonského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho First vision he lůžku. has is Daniel 7. La première vision První que vize, Daniel a kterou reçue měl, se bylo v trouve dans le Danieli chapitre 7. Second one is Daniel 8. A Et druhá après, la vize deuxième, c'est je dans Daniel 8. 2. So we're in 8:1. Donc nous sommes dans Daniel 8, 1. 8:2 Dans le chapitre, ve dans le verši verset 2 de 1 Daniel 8. tells you where he Ve was verši when he 2 had the to vision. je, Verset kde 2 nous dit byl, où když Daniel měl était tu lorsqu'il a vizi. reçu sa vision. Where was he?
Où Kde byl? était-il? À Suzanne. Suzanne? Shushan. Šušánu. So he's at Shushan when he has the vision. Il est à Suse lorsqu'il a la Takže byl v vision. Šušánu, And když when měl he tu was vizi. in the vision, Et A lorsqu'il když était byl v dans té la vizi, vision, and I saw in a vision, il a dit, říká, et já j'ai jsem vu viděl donc v té une vizi vision. and I was where? Et j'étais a já où? jsem byl kde? Ulai. By the river Ulai. Il était près de la U řeky. rivière d'Ulai. And what river is that? Úlaje. Et quelle est donc cette rivière? A jaká řeka to je? Now you need a spirit of prophecy to help you on this one, K tomu potřebujete ducha prorockého, aby vám to s tím because it's not pomohlo, that easy. Parce que ce n'est pas aussi simple. protože to není tak jednoduchého. So this river Cette rivière, is. Takže tato řeka, I'll just give you. Without going into detail, I'll just give you bez the toho, answer. aniž bychom This is šli the do river detailu, Euphrates. donc c'est la rivière Tady to je- d'Euphrate. Je vais directement, nerozuměla je donne pas de jsem. détails. Daniel's in Babylon. Daniel est dans Daniel je v Babylone. The other Babylonu. name for Babylon is what country? Donc, Další quel est jméno pro l'autre Babylon nom, je pour jaká Babylone? země? All the way back in Genesis Il faut Je to celou retourner cestu dans zpět la do Genèse, Genesis, after the flood. après le déluge. po té potopě. They build a city and a temple. Ils Oni ont budují construit donc město. une ville et un temple. Where? Où ça? V tom chrámu, kde? That's the name of the city. Ça c'est le To nom je to de la jméno ville. toho města. Let's find it. On va le trouver. Pojďme to najít. Genesis 11:2. Genesis 11:2. On va dans Genèse 11. On va dans Genèse 11, verset 2. Tu l'as dit? Ah, j'ai pas entendu, pardon. Shinar, Israël. Když táhli na východ, okay. nalezli v zemi I thought you did. Šináru pláň a usadili se tam. So they're going to build this in the plain of Shinar. Takže oni to budou budovat tady na tom místě You Šináru. know the Shinar? Vous avez déjà entendu Slyšeli parler jsme de o la plaine de Shináru? Shinar? Shinar is Babylon. C'est Šinár Babylone. je The Babylon. word Shinar means what? Que signifie le mot To Shinar? slovíčko It means the land or the country Ça Šinár veut dire un pays znamená ou co? un winter Země of nebo two rivers. de deux rivières. So it's the Mm. land of two rivers. země. C'est le pays Eh, de dvou deux řek. rivières. So what are the two rivers? Quelles sont Takže donc co ces jsou ty deux dvě rivières? řeky? In the Bible, Dans la V Bibli Bible, they're called the Ulai oni Ça se s'appelle nazývali Ulai et- and the Julaj Hiddekel. et a l'Hiddekel. The Hidekel. Hiddekel is Daniel 10. Hiddekel, Hidekel c'est je Daniel 10. Daniel But 8. in modern language, Mais dans le langage moderne, the V two moderním rivers are the jazyku river Euphrates, mais ça sera le fleuve de to znamená l'Euphrate the river et la ta řeka? rivière de Tigris. Tigre. Tigris. So my map drawing is not very good, Donc pour dessiner une carte, c'est pas terrible. but here's two rivers, Voici les deux rivières. and this is the land of Shinar. Voici le pays de Takže tady to Shinar. jsou dvě řeky And a the tady city je of té Babylon země Et la ville Shin- de Babylone. Šinár. Is here. A to město Babylon je This is tady. the Euphrates, Takže C'est ça, tady máme l'Euphrate. and this is the Eufrat Tigris. a Et tady le máme Tigre. Tigris. And where is Daniel? Et où se trouve Daniel? He's in Shushan. Il On est est v Šušánu. Suse le palace. Kde je Daniel? V This is Šušánu. Babylon, and Shushan is here. Il est à Suse. Tady je Babylon a Et Šušán je et tady. Suse se trouve là. So he's in Shushan, Et là, Takže il on est v est Šušánu. à Suse. and in vision, Et en vision, where is he? où se trouve-t-il? He's over here. It's actually not on the Takže v Tigris. té I vizi thought- I on thought je it kde? would be Il est pas près To du není Tigre, vlastně non. přímo Il est na Šušán té is here. řece. Namluví to So lépe, he's here Šušán in je real tady. life. Dans la vie réelle, il se trouve là. Takže in vision. Et popravdové, en vision, Says he's here. nevím là. co, ale v té vizi on říká, že je tady, u té And he's řeky there by the Eufrat. river Euphrates, il est là par la A u té rivière řeky d'Euphrate, Eufrat, juste là. to City přímo of tady, Babylon. je tam City of město Babylon. Babylon. So, verse 3 Takže ve verši 3 Verset 3. says, I lifted up mine eyes, Je levai já mes jsem yeux, zvedl moje and I saw a oči ram Daniel 8:3, et je vis a un viděl bélier jsem, which stood before the river. qui se tenait devant le fleuve. What river is that? De quelle rivière s'agit-il? viděl jsem kozla, který stál u řeky. Euphrates.
Ulai, berana, ou berana. l'Euphrate. With that, just contextually, it says the river. A jenom Must be the river that's kontextuálně. before that. Donc parce que contextuellement, il dit la rivière, donc ça peut être que le fleuve qui était avant. Pardon, ou já le jsem se fleuve. ztratila. Okay, so if he's by Babylon, Donc Takže ce- pokud si on je v il est près de Babylonu, Babylone, he sees the ram coming to on destroy. vidí Donc, toho il voit, berana, jak le bébé qui přichází, vient aby détruire. zničil, Which is verse 4. qui est což le je ve verset verši 4. 4. Who's the ram? C'est qui le Kdo bélier? You don't have to je guess. Vous ten n'avez pas berán? besoin de Because deviner. it tells Nemusíte you in verse hádat, 20. protože vám to říká ve verši 20. Read verse 20. Le Přečtěte verset 20, si on va verš le lire de 20. Daniel 8. Le bélier que tu as vu et qui avait deux cornes, ce sont les Volám rois se, já des jsem Mèdes byla et v des první Mojžíšovi. Medo-Persia. C'est le Medo-Persie. So it talks about the Medo-Persians, Donc, Takže il to nous parle mluví o des Medo-Persii. Médo-Perses. and they're here. Et ils se A oni trouvent jsou là. tady. Then in the next verse, Le A verset pak qui další suit, verš. he talks about, he sees this On vidí goat coming up. tady toho kozla, jak přichází. And the goat does its work from verses 5 to 8. A Et, ten il se kozel boucle dělá ici svůj práci od son verše œuvre 5 až jusqu'à 8. les versets, which verse? 5 to 8. 5 à 8. Then 21 tells you who the goat is. Et le verset Verš 21 21 vám řekne, dit kdo qui je est donc kozel. le bouc. Et le bouc velu, c'est le roi de Grèce. So the goat is the kingdom of Greece. Chlupatý kozel je Donc, král le bouc, c'est řecký. le royaume de la Grèce. So all of this Je to is král happening řecký. Donc toutes ces choses se passent. here in this vicinity. To všechno se Babylon. děje tady, v tom Babylonu. Now we're going to try and show this a bit more carefully, On va essayer de montrer cela avec plus de soin. but this nation here Mais cette nation-là, Ale tady is ta the ne, nation of the north. c'est une nation tady du ta, Nord. tady ten národ je národ severní. They're the people of the north. Ce sont le peuple du Nord. And Jsou they to have a king, lidé his name is severa. Nebuchadnezzar. Et ils ont A un jejich roi král je dont le nom est Nabukadnezar. Nebuchadnezzar. But here, Mais ici, Ale là, it's not tady Nebuchadnezzar now because he's dead. ce n'est pas to není Nebuchadnezzar Nabukadnezar, parce qu'il protože on je est décédé. mort. mrtvý. Mais c'est qui? Kdo je to? It's Belshazzar. C'est Je to Belshazzar. Balšazar. 8-1, Daniel 8. 8:1. Belshazzar is his grandson. Daniel 8.1. Belshazzar, c'est le Balšazar je petit-fils jeho Last king of Babylon. de Nebuchadnezzar, le dernier roi de Babylone. So this is the people of the north, Voici pardon. le Takže peuple toto du jsou Nord. lidé And they- severa led by a king. Et ils sont a oni jsou vedeni conduits par un roi. králem. So this is the king of the north. C'est le roi du Takže Nord. tady to je And král what's being severu. described here Ce qui est décrit A to là, bylo popsáno is how tady, Medo-Persia and Greece. c'est de quelle façon jak la Medo-Persie Médo-Perse et la a Grèce. Řecko, Medo-Persia has already taken Babylon in this Medo-Persie chapter. je už Médo-Perse vzata a do déjà Babylonu v pris, té kapitole. Babylone dans ce chapitre. The Medo-Persians came from this part of the country, this part of the world. Donc la Médo-Perse Medo-Persia elle přichází vient v tomto l'Est. části So they're here in země. the east, Ils sont là Jdou en z provenance východa, de jsou tady na l'Est, východě, coming to na the land východu of Shinar, et ils vont a přichází venir do dans le země pays de Shinéar. and they're going to Šineáru come and destroy Babylon. Et ils vont a venir pour přichází a détruire donc zničí Babylone. Babylon. Everybody's heard of that story. Vous avez Všichni déjà slyšeli už tento entendu parler příběh. de cette histoire. And then the Medes and Persians Et donc les A ty Médo-Perses Medo-Peršané vont prendre donc ce dostanou tady titre ten from titul Belshazzar. de od Belshazzar. Balšazara, Because Darius the Mede, Parce que Darius le protože Mède, Daniel chapter Nerozuměla 5, jsem. Daniel 5, v Danieli verses 30 kapitole and 5, 31, 30 à verši 31. 13, On va lire. 30 a 31, pardon. Daniel 5, 30 à 31. En cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède prit possession du royaume, étant âgé de 62 ans. It says he takes the kingdom. Il a pris le Takže tam royaume. se říká, on vzal to království, to království So this is why it's Babylona. all here. C'est la raison pour To je laquelle proč ils sont je to là. všechno So tady. he becomes the king of the north. Il est devenu donc Takže le on se roi stal du tím Nord, králem dies, severa, il est mort. Then other kings take on the umřel place. Puis après un autre roi et a další a pris král sa place. Daniel chapter nastupuje. 8 Daniel 8 doesn't Danieli begin kapitole ne commence 8, pas when the to Medo-Persians nezačíná, have taken the kingdom. It begins long když after that. quand Medo-Perzie le Médo-Perse Medo-Perzie bere to království, to přijde daleko Ça potom. commence bien avant cela. After the Medo-Persians, Après Po Médo-Perse, Then těch the Greeks Medo-Peršanech là ce sont les přichází Grecs qui arrivent. Řekové, Battle of Arbelia, La bataille de boj Arbela. and they're going to Patilia. destroy the Medo-Persian Et Empire, ils vont donc A oni zničí détruire tu l'empire Medo-Perskou Médo-Perse. and they're říši going to take over virtually the whole of the world. Et ils vont prendre Oni quasiment vemou tout le monde, skoro, le monde entier. skoro celý And when they svět. take the Medo-Persians, Et quand ils se Když vemou ty ils Medo-Peršané, prennent possession du royaume médo-persan, they become ils deviennent oni donc se the king of the stávají north. le roi du Nord. tím králem So, severu. where does the vision begin?
Donc à quel Kde moment ta la vize vision začíná? commence-t-elle? Come back to my original question. Donc je reviens à ma Vrátíme se do question naší originale. originální Which verse? otázky, k naší Originel, mojí quel originální verset? otázce. V jakém verši? Daniel 8:1, you said? So Daniel 8.1. the story begins in 8:1, but where does the vision begin? Donc la vision, l'histoire Ten příběh commence au začíná v Daniel 8.1, ale kde, quand est-ce que kde la ta vision vize commence-t-elle? začíná? In verse 1 it just says, I had a vision. Au verset 8, au verset 1, tom pardon, Daniel 8, 8.1 nous dit, je j'ai eu měl une vizi. vision. Verse 2 says, Le verset 2 nous dit, I was in Shushan when I had the vision. Verš j'étais 2 assise je, quand že j'ai byl v reçu cette Šušánu, vision. In real kde měl life. tu Dans la vizi. vie réelle. Then it says, Ensuite il dit, V opravdovém I was životě říká, by the river potom říká, Euphrates j'étais près de byl jsem u l'Euphrate, řeky in the Eufratu vision. dans la vision. v té And then he vizi. begins to see things. Et là, il commence à voir des choses. A pak začíná vidět When věci. he's to begin to see things. Quand est-ce qu'il commence à Kde voir des začíná choses? vidět věci? Verse 3. Le So, verset 3. The Verš vision 3. begins in verse 3. La Takže vision ta commence au verset 3. vize začíná ve verši 3. In this vision, Dans cette vision, Takže v této vizi, what sense is he using? sense, jaké Touch. smysly à quel používá? sens, Jako quel sens il dotknutí, utilise? Les eyes, His eyes. his view. Verse 3. jeho Au oči. verset 3, I Ve verši lifted 3 up mine eyes je levais já mes jsem yeux pozvedla moje and I oči saw. et je vis. a já So jsem he's going to viděl. see three things. Donc là, il va voir trois Takže on choses. uvidí He's tři going to see a věci. ram, Il va voir un bélier, he's going to see Uvidí a goat, un bouc, berana, and he's going to see a kozla horn. et il va voir une a corne. uvidí roh. So he sees these three things. Uvidí Il tyto voit tři ces trois věci. choses. When does the vision end? Which verse? Et quand est-ce que Kde ta vize vision končí? se V jakém termine-t-elle? verši? Quel verset? 12. 8. 12, někdo Some řekl. people said verse 8. Certains disent verset Někdo řekl 8. verš 8. So some people say 13 and some people say 12. Nějací lidé říkají verš 13 a nějací říkají verš 12. Verse 3 says, Le verset Verš 3 nous dit, I 3 saw. říká, je vis. já Verse jsem 13 says, spatřil jsem. verset Verš 13 13 říká, I heard. I heard. J'entends. slyšel So jsem. the vision Donc la vision is the Takže ta one that he vize sees. est celle qu'il voit. Je ta, kde on vidí. Verse 13, Le verset 13, Verš right, 13, verse 13, the vision's ended, à partir du verset Ve verši 13, la vision 13 se ta termine. and now he can hear something. vize Et là maintenant, il peut voir končí quelque chose. So the a vision teďka ends slyší Quelque chose, něco. pardon. in verse 12. Donc la vision se termine. Takže au ta verset- vize This is how končí ve long the vision verši is. 12. To je la- jak la dlouhá ta durée de vize la je. vision. And in verse 13, Et au verset 13, now he hears, il entend. A ve verši What does he 13 hear? on teďka Il slyší, entend quoi? co on slyší. Il entend saints speak between them. he hears two saints. Il entend deux saints. On slyší Saints. tři slyší dva svatý. Nebo tři svatý? He sees the vision, On vidí Il tu voit la vizi, vision, but he hears the saints. mais il entend donc un saint. Okay with that? Vous êtes d'accord a avec ça? on slyší So, ty svatý. these two že saints Jsme are tak v pohodě s Donc tím. ces deux saints-là qui Takže tyto parlent, Who svatý are they mluví. speaking to? à qui s'adresse-t-il? To Daniel? À Daniel Ke il komu parle? mluví? K Danielovi? They're Non. speaking to one another. Ils se parlent l'un à l'autre. Ke One komu of them mluví? l'un Mluví d'eux jeden k druhému. is Gabriel. C'est Gabriel. You can Jeden pick z it up nich je from verse Gabriel. 16. Vous pouvez prendre ça à partir du verset 16. It says, Gabriel, make Daniel understand the vision. Můžeme to vidět v Où Daně, il dit, ve verši Gabriel fait 16. comprendre à Daniel la vision. Tam se Now říká, the other a person uslyšel jsem nad l'autre úlajem personne lidský hlas, který takto volal is who? Gabrieli. Qui est donc cette autre Vysvětli mi toto personne? vidění a Frajdon teď So if nestíhal. you go Je to kdo? verse 13, Když půjdete do verše 13, it says, Il nous est dit, říká se, Then to, I heard one saint speaking, and another pak saint jsem said slyšel jednoho unto that svatého certain mluvit, saint which spake. et j'entendis un saint parler à un autre saint disant un certain saint qui slyšel jsem, parlait. jak jeden svatý mluví, Now, jiný svatý se if toho you- mluvícího in English, otázal, I jak don't know how dlouho it bude does it in platit the vidění. French. Dans l'anglais, je sais pas comment c'est traduit. Teďka en v angličtině français. nevím, When jak to it bude said ve that certain saint, Quand il nous est dit ce certain saint, francouzštině. That word saint is not there in the original. ce mot Tady to saint slovíčko n'est pas svatý là tam dans není v l'original. It originálu. says unto that certain.
Il disait à ce certain. A tam Now, se that říká, word certain Ce mot certain wasn't translated very well n'a pas été traduit très bien. jakoby because it certain, actually means Parce jakoby, que ça veut dire en fait, a nebylo to přeloženo správně, protože to vlastně now znamená palmoni can mean certain, et parmonie ça veut dire certain, but its palmony, proper definition. mais sa propre définition, I sa don't know bonne if- ale pořádná définition. I don't know if you definice have marginal readings in your Bibles, Et je ne sais pas si Yeah. vous avez une marge dans votre nevím, Bible. jestli but máte, it actually is the word palmoni. Ça veut dire palmonie. And palmoni means the one who palmonai numbers, Et znamená palmonie, ça veut dire celui qui compte, the one who's in control of the numbers. celui qui est au contrôle ten, des který je nombres, má pod kontrolou ty čísla, celui qui compte ten merveilleusement. úžasný Now, you and I all know číselník. Vous et moi, vous Vy savez a já, my tous that víme, names have meanings. que les noms ont des že jména significations. mají, Hopefully, when your parents gave you your names, they chose carefully. Et j'espère que že quand vos jména parents mají vous ont choisi votre nom, ils ont choisi významy, avec takže soin. když vám rodiči dávali jména, doufám, že to vybrali pořádně, protože naše tituly mají, And there are so jsou ty many Bible jména. stories that teach us A to je this. Et il y a spousty tant biblických de příběhů, histoires který toto bibliques qui nous učí. enseignent cela. It's a biblical truth. Donc c'est une vérité biblique. You end up To when you grow biblická up pravda. Vous grandissez, Vy vous skončíte tak, že finissez to když actually vyrostete, fulfill your name. pour že accomplir en fait vlastně votre budete nom. naplňovat If vaše you have children jméno. ever, choose carefully. Donc si vous Takže avez pokud des máte někdy enfants, děti, choisissez vyberte avec si soin. opatrně. So this name Palmoni Donc ce nom-là, Takže toto Palmonie, jméno is the name of Palmonai Jesus, c'est le nom de Jésus. but Jesus got many je different jméno names. Ježíše, Mais Jésus, il a beaucoup de noms ale Ježíš má différents. The one spoustu that we're all, uh, the most famous one, jmen. Celui qui est le plus Uh, connu. to jeden is the nejznámější, Christ. to jedno nejznámější je Christ. what Kristus. does Christ mean? Que ça signifie le mot Christ? A co znamená Kristus? Nejznámější je Kristus. Co znamená Kristus? So Christ means the Takže anointed one, Kristus Christ, znamená ça veut dire ten loin, posvěcený. but Christ mais Christ, is a Greek Ale word Kristus c'est un mot grec which came je from a Hebrew word. qui est venu d'un mot hébreu. And what's the Hebrew řecké word? Et slovíčko, le mot které hébreu, přichází c'est quoi? z hebrejského slova. Messiah. C'est le Messie. A The co word je to Messiah and the word Christ are the v tom same word, hebrejským? Le Je mot to Messie et Mesiáš. Christ, c'est le même. and they mean the anointed one. Et cela signifie A znamená loin. to, In jsou to English, stejná people say slovíčka, Jesus znamená to Christ. být En anglais, on posvěcený. dit Jésus-Christ. A lidé říkají Ježíš You Kristus. shouldn't- That's not Kristus. correct language. Ce n'est pas un bon langage. Není to správný Because jazyk, Christ is a title. Parce que Christ, c'est un protože titre. Kristus It's like je saying John titul. Plummer. C'est comme si on disait Jean. Je to, jak kdybyste You don't say řekli John Jan, Plummer, you say John the Plumber. Vous dites pas Jan, Jean Pluma, vous dites Jean le Pluma. So we should be saying Jesus the nevím. Christ. On aurait dû dire Takže Jésus my le Christ. říkáme Ježíš, I don't know how ten it works in Kristus. French. So same Jesus Christ. Nevím, jak to So it should be funguje ve Jesus Christ. francouzštině, Donc, c'est pareil qu'en anglais. ale on dit nemělo by to Jésus být Christ. Ježíš So Kristus. Jesus, Donc Jésus Takže who's the one Ježíš, who's in control of all the numbers, est celui qui est au který je contrôle ten de jeden, tous les který je- má nombres. pod kontrolou He's speaking všechny to ty Gabriel. čísla, Il parle à Gabriel. on mluví And ke they're having a Gabrielovi, rhetorical ke question and Gabrielovi answer. Et ils ont entre eux des A questions et mají- réponses rhétoriques. Says, how long is the řečnickou vision? otázku. Jusqu'à quand durera la A ptají vision? se, From jak verse 3 dlouho to bude verse ta 12. De verset vize 3 à 12. od toho verše 3 až And 12. Daniel hears all this, Et Daniel entend A tout Daniel cela. slyší všechno and toto then it changes. Et ensuite il a change. pak to Verse končí. 14, Verset 13. Pak se to mění ve verši 14, et il 14 me dit, and he said unto me, et il me dit, a on now řekl now mě, who's Jesus speaking to? maintenant à qui teď jak ke Jésus komu Ježíš s'adresse-t-il? mluví? Now he speaks to Daniel. À Daniel. He asked a question to Mluví k Gabriel, Ask Danielovi. une question, il pose une question à Gabriel. and he gives the answer to Daniel. Et il répond Otázal se Gabriela a dal à odpověď Daniel. And what's Danielovi. the answer? Et quelle est donc A jaká je ta réponse? odpověď? 2300 days. 2,300 days. 2300 jours. 2300 We dní. all agree with that. Vous êtes tous d'accord Všichni s avec tímto ça? So if we souhlasíme? went from verse 3 Si nous sommes partis Takže du když bychom verset šli z 3 verše to 3 verse 12, jusqu'au do verše verset 12, 12, it'd be 2,300 years. donc ça tak to veut bude dire là 2300 dní. 2300 ans. Yes? Ano? We'll do a couple more minutes, then we'll stop. On va Uděláme faire, ještě pár on minut prend a encore pak quelques zastavíme. minutes, ensuite on va s'arrêter. So, we've gone to Daniel 8, Nous sommes allés dans Takže Daniel půjdeme 8. do Daniela 8 and we went to verse 13 and 14. Nous a avons šli lu les jsme versets do 13 verše et 13 a 14. Why 14. did we go here for? Pourquoi sommes-nous allés Proč là? jsme tam šli? Because Ellen White said
Parce que Ellen White Protože nous a Ellen dit, Whiteová Present truth řekla, that will unite us la vérité že présente přítomná qui va pravda, nous která unir. nás is what spojuje, subject? Quel est bude donc son spojovat, sujet? je jaký téma? Sanctuary connected with the 2300 days. Le sanctuaire en lien avec Svatyně, les která je spojená s 2300 jours. So that's 2300 verses dny. 13 and 14. Donc c'est les versets 13 et Takže to je 14. verš So we 13 started a there. 14. Vous avez commencé là. Takže jsme Says začali the tam. vision. Il nous a dit la vision. Říká How to, long že is ta it? vize, On nous a donné jak sa dlouho durée. je. So I asked, when does the vision begin? Donc j'ai posé la question quand Já est-ce jsem se qu'elle zeptala, commence. kdy ta In vize verse začala. 3 to verse 12. Ve verši 3 Elle commence au do verset verše 13 et 12, s'arrête au od verše 12. 3 He do sees verše this 12. vision. Et là, il voit cette vision. Verse 13. On vidí tuto vizi There's two saints a ve verši speaking. 13 entend deux on má dva saints svatý, kteří parler. mluví. And the question Et la question c'est, is to A ta Gabriel. otázka je la k question Gabrielovi. est à Gabriel. And the answer Et la réponse is to A odpověď je Daniel. est pour Daniel. And who's speaking? Et pro qui Daniele. A kdo mluví? Jesus. So the one that's speaking Celui qui Ježíš. parle Kdo mluví? is Palmonai. c'est Palmoni. Je Palmonai. And Palmonai Et Palmonai, means what? ça signifie quoi? The one Palmonai who, znamená co? count wonderfully. Yeah. It's a long sentence. Hein? Just put numbers. Ok, on va dire, non, on va mettre nombre simplement. It's the one who controls numbers. Et celui qui contrôle les Ten, který nombres. So kontroluje who's in čísla. control of the 2300 days? Alors qui est Takže au kdo contrôle des kontroluje 2300 jours? 2300 dní? Jesus. C'est Jésus. Now, do you think Je he's to going to make any Ježíš. mistakes? Est-ce que vous pensez qu'il va commettre des erreurs? Non. Is the gospel easy? Est-ce que l'évangile est facile? Je to evangelium On the jednoduché? surface it is. À la surface. Na But when you povrchu start digging ano, for hidden treasure, it's suddenly not ale když simple. začínáte hledat schované poklady, tak to není tak jednoduché. The easy gospel is Ten jednoduchý, to jednoduché evangelium je, just be good. jenom buďte Stop dobrými, being bad. přestaňte být špatnými, Believe in Jesus. věřte v Ježíše, You go to heaven. Really simple. když jdete do nebe. Je to velice The jednoduché. question is, Ta otázka je, how do you become good? jak se stáváte dobrými, How do you trust in Jesus? jak věříte Now you're in the Ježíši. territory of the third angel's message. Et là, vous Teď entrez dans jste le v territoire du teritoriu troisième ange. třetího andělského poselství. Parce que le A message du třetí troisième andělské ange poselství n'est není pas tak aussi jednoduché. simple. Because if it was that simple, Parce que si c'était Protože pokud aussi by simple, to bylo tak 14 jednoduché, to 17 million people wouldn't have got it wrong. 14 až 17 milionů lidí by to neměli tak 14 špatně. to 17. 13 à 17 14 až millions de 17 personnes milionů. n'auraient pas eu la bonne réponse. Our church would have got this correct a long Naše time církev by ago. tady to Notre mělo église správně aurait eu la bonne réponse před depuis dlouhou But we dobou. no no longer search for hidden treasure, Mais nous ne cherchons Ale my už plus dlouho pour nehledáme le trésor ty schované caché. so we poklady. begin to make mistakes. Donc nous commençons Takže my à začínáme commettre dělat des chyby. erreurs. So when we think about this, Donc quand nous Takže když réfléchissons mluvíme, à když cela, myslíme, přemýšlíme o tomto, tak that this uvidíme, prophecy is not that že straightforward. tady to que cette proroctví prophétie není n'est tak pas aussi jednoduché. simple. It's not as straightforward as we think. Elle n'est pas Není aussi to tak simple jednoduché, que jako my nous si le myslíme. pensons. We'll just give a brief overview now and we'll Jenom dáme, recap dáme tomorrow. rychle. Donc on va juste faire un résumé Rychlý là et přehled a demain budeme on va faire un pokračovat zítra. récapitulatif. Now, I'm going to assume that we know things. Donc je vais assumer que nous Budu connaissons hádat, les že choses. budu And if we předpokládat, že my don't, I'll víme just fill in the věci. gaps. A Et pokud si, my nous ne nevíme, savons tak pas, já je vais doplním remplir mezery, les trous, hein. But I don't have time to prove all of this. Mais je n'ai ale pas le temps de nemám tout čas prouver. potvrdit But všechno this is toto. well understood in Adventism. Ale tady to je Cela est velice très bien dobře compris au porozuměné sein v de adventismu. Verse 12. Le verset 12. Verš 12. Et une armée lui fut donnée à cause de la transgression contre le perpétuel. Zástup Et byl elle, sveden la ke corde, spouře jeta proti la každodenní vérité par oběti. terre et réussit Pravdu prospère. srazil na zem a dařilo se mu, co Verse 12 činil. says, Le verset 12 nous Ve dit, verši an 12 bylo army is řečeno, given to him une armée lui fut donnée že armáda against the byla daily dána jemu sacrifice à cause de la proti každodenní à cause oběti. du sacrifice journalier by reason of transgression par la raison et la pravdu transgression. srazil k It zemi. casts the truth to the ground and it practices and prospers. Donc elle a jeté No, la tam něco vérité chybí. à A pravdu terre srazil et k zemi, elle a aby se mu prospéré et dařilo. réussi. And they just need to check in the French. A musíte to zkontrolovat musíte to zkontrolovat ve francouzštině. Cause and reason. Sacrifice par reason. Ok, ouais. Okay?
Have you got him? Which I one? heard you say him. Yeah, him. And you got the two it's. Et je fut donné à cause de l'un et and it transforms the truth to the point. Et elle aussi. You got both of them? Elle. Okay. Yeah. So give me those words. Donc, Takže dejte mi tyto slova. elle, I, et Yeah, got them. double L, I. Both. And him, it's lui, L, I, L, U, I. That's what it's in those verses. Yeah. It's like that in the verse. And lui, L, L. Okay. Okay. So my question is, Ma question Takže moje est, otázka in je, verse 12, au verset ve verši 12, 12, who is this? c'est qui ça? kdo je toto? Tam je jemu, to a to v An tom verši. army Une armée is given to him, Armáda lui est donnée, mu byla dána and when the army is given to him, et quand cette armée a lui když est mu byla donnée, dána, they're going to make battle against the daily sacrifice, ils vont Oni donc budou se dělat battre boj contre le journalier, proti le sacrifice dennímu journalier, and it will eh, cast the truth to the ground, and it will practice and prosper. et elle jettera la, proti elle jettera la každodenní vérité oběti par a terre et vrazí elle pravdu réussit k et zemi, prospéra. Who is this? aby qui se ça? jim dařilo. Kdo to je? Papacy? Tam je vlastně Anybody v got a podstatě v different tom answer than papacy? jemu Est-ce que to quelqu'un a a une to. réponse A différente je que to la stejná papauté, osoba. que celle de la papauté? Because some people are not. Some people might not know. Parce que peut-être que des Jak si personnes lidé ne možná savent pas. nevědí. But for those of us who know, Mais pour ceux qui, Pro ty, savent, kteří ou vědí qui ont une idée, we a all agree it's the papacy. mají est-ce que nous nápad, sommes tous d'accord qu'il s'agit de la všichni papauté? souhlasíme, že to je papežství. Yes, P-A-P-A-U-T-E. T-E, yeah. So this is the papacy. Donc voici la Takže tady to je papauté. And papežství. what's the papacy going to do? Et qu'est-ce qu'elle va A co to faire papežství Once bude it's got dělat? its army, dès qu'elle a son armée? Jednou, až budou daily. mít Elle va svoji détruire armádu, le oni perpétuel. zničí tu Agree with that? That's what the ustavičnou. verse says. C'est ce que le Souhlasíte verset s dit. tím? Nous sommes d'accord To avec ça? každodenní, tu ustavičnou. Once it's destroyed To je the to, co to daily, říká Dès ten qu'elle verš. détruit le perpétuel, Je až What will it zničí do tu then? qu'est-ce qu'elle ustavičnou, va faire? co udělají potom? Flow the so get the truth and throw Oni it to vemou the tu ground, pravdu Elle va jeter a par terre srazí la na vérité zem. and then it will prosper. et ensuite elle va A pak prospérer. to bude prosperovat. How long does the papacy prosper till? Dařit se Et, tomu. jusqu'à Jak quand dlouho elle se a tomu bude prospéré? dařit? Tomu When does it stop papežství. prospering? Quand est-ce qu'elle a arrêté Kdy to přestane de prosperovat? Kdy se tomu přestane dařit? 1798. We should all know the answer in this room. Nous devrions tous savoir la réponse dans Všichni cette byste měli pièce. vědět odpověď v tomto pokoji. 1260 and 1798. So we've got the 1260 years, Donc nous avons les 1260 Takže máme années and we'll put 1260 et dní. on 1798 va mettre 1798 and et 538. 538. Takže dám tam And it stops practicing and 1798 prospering a here. 538. arrêté Takže de ono to prospérer přestává et de réussir, prosperovat à tady partir a de dařit se tomu. 1798. No more prospering. Why? Et il n'y a pas eu plus de prospérité. Pourquoi? Více to nebude se tomu dařit. Parce Proč? que la France l'a Protože arrêté. Francie to Everybody agree with zastaví. that? Vous êtes tous d'accord avec Souhlasíme ça? s tím? Basic Adventist understanding. Ça, c'est la compréhension de base de Základní l'adventisme. adventistické porozumění. Takže Verse 12 is talking about the papacy. Le verset 12 fait verš mention de la 12 mluví papauté. o It's going to papežství. get this army Elle va avoir donc cette armée Veme to deal with tu the armádu, pour traiter aby avec le za- perpétuel. and zabývali, then it's aby going to cast the truth to the ground. skončili ensuite, tu elle va jeter ustavičnou par terre la a pak vérité. srazí It's pravdu going k to zemi practice and prosper Et elle va pratiquer a et bude prospérer. praktizovat a Until prosperovat, když se 1798. tomu dařit, Jusqu'en do roku 1798. 1798. And then what happens? Et ensuite, Pak qu'est-ce se qui se stane passe? co? The vision La vision Ta vize ends. se termine. Agree končí. with that? Vous êtes d'accord? Because it ends in Souhlasíme verse s tím? 12. That was verse 12. Parce que là, elle se finit. Takže la ta vize vision, on a končí vu ve qu'elle se verši finit au verset 12. 12. Et là, il s'agit du verset A tady to je verš 12. 12. So, what year does the vision end in? Alors, à quelle année la vision s'est V jakém terminée? roku ta vize končí? 1798. So the vision ends in 1798. La vision se termine en 1798. Takže ta vize končí v 1798. So if it ends in 1798, Si elle se finit en 1798, A pokud tady to You go to končí v Daniel 1798 a jdete do Daniele when 9, does it begin? quand est-ce qu'elle kde to začíná? 538?
538. Ne, pardon. 457 před Kristem. 457 avant Jésus-Christ. So if you go from 457 to Takže když 1798, půjdete od Donc, si vous allez 457 do de moins 457 jusqu'à 1798, 1798, is the answer 2300 days. c'est la réponse de je ta 2300 jours. odpověď 2300 dní? Yes or Est-ce no? que la réponse est Ah non, 2300 non, jours si on commence la vision à partir de moins 457 pour la finir en 1798? No. It's not Není. 2300 days. Donc ce n'est pas Není to 2300 jours. Get your 2300 calculators and dní. check. Et prenez vos calculatrices. et Přepočítejte si to a zkontrolujte si to. Is everybody checking? Are we okay with the numbers? Překontrolujeme to? Jsme v pohodě s těma číslama? Do we agree it's not 2300 days? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il ne s'agit Souhlasíme pas s tím, de že to není 2300 jours? 2300 dní? 1843. It's 2054 Je to 2254 days. dní. C'est 2254 jours. So it's short. Elle est plus courte. How Takže je many to years kratší. short is it? Et, O combien kolik let d'années, je kratší? En moins. 46. Is 46 years too short? C'est 46 années. Je to 46 dní kratší. So I want us to think about this. Donc j'aimerais que vous Chci, abyste o réfléchissiez tomto à cela. When we přemýšleli. come back tomorrow, Et quand nous revenons demain, we're going to try and develop this logic on va essayer de développer cette logique. A budeme se snažit rozvíjet tuto Vous logiku, montrer to 2300 days, que 2300 jours, Že- Daniel 8:14, Daniel 2030 8:14, dní v which Danieli is one of the 14, essential present truths that we need to 8:14, understand. qui což est je une jeden des vérités centrales, de centrálním- vérités présentes qu'il nous faut comprendre. centrální Most přítomnou Adventists pravdu, který don't. musíme porozumět a většina adventistů tomu We nerozumí. have to understand Il nous faut My musíme comprendre why this porozumět, vision ends pourquoi cette vision proč se tato vize termine končí 46 years earlier than we o 46 dní 46 dříve, années než avant my que říkáme, nous že je disions qu'elle konec. se termine. We need to understand the relationship Il nous faut My comprendre la musíme relation porozumět tady tomu between vztahu 1798 entre mezi 1798 1798 et 1844. a 1844. And for us to do that, Et pour nous, pour faire cela, we need A to pro read nás, rather abychom to carefully udělali, Daniel 8. il nous faut lire Že musíme číst attentivement opatrně Daniel. Daniele Then we need to 8. discuss Daniel 9. Et il nous faut aussi Pak discuter de rozebereme Daniel 9. Daniel Once we 9. bring these chapters together, Et lorsque nous avons ensemble ces A deux když přidáte chapitres, tyto dvě kapitoly nous společně, commencerons à tak voir uvidíme, that there's a beautiful truth qu'il y a de že tam belles jsou vérités překrásné about pravdy the 2300 day prophecy au sujet de la prophétie des 2300 jours in connection en lien o tom with proroctví 1798 and the 46 years. avec to s 1798 tím et spojením les 46 années. Truth that 1798 Adventism a has forgotten about. pardon, Les to jsem vérités que les nezvládla. adventistes A ont pravdy, na které adventisté zapomněli. Pojďme Heavenly se Father, we pomodlit. thank you for your goodness and Nebeský mercy. Otče, my ti Te děkujeme remercions, za Père, tvoji pour ta bonté et ta grâce. dobrotu As a we milost. consider the book of Daniel, Alors que nous Jak considérons le my livre bereme de v potaz Daniel, knihu the Daniel, central pillar and foundation of our faith, les centrální les základy piliers naší centraux víry, de notre foi, Daniel 8:14, Daniel 8, 14, Daniele we would ask for a 8.14, blessing, nous voudrions te demander chceme une se zeptat bénédiction, o that you would požehnání, direct our studies, que tu puisses aby diriger nos si études směřoval naše studia et nous aider à a comprendre. pomohl nám in Jesus' porozumět. name. Dans le Modlíme nom se de v Jésus, Ježíšově nous avons jméně. prié. Amen. Amen. Amen.